On apprend ensemble. La responsabilité dans la famille valorise l'individu. La responsabilité dans la famille valorise l'individu. المسؤولية في الأسرة تعطي قيمة للفرد. Valoriser يعني يعطي قيمة. La responsabilité dans la famille valorise l'individu. Très bien. On lit ensemble ce joli texte. Apporter aide et soutien à sa famille donne de la signification à l'individu. Cela lui permet de jouer un rôle et de se sentir utile. L'individu se sent alors valorisé et plus confiant. Il est reconnu et apprécié par les autres membres de la famille. De plus, son action pour la famille le prépare à pouvoir mieux assumer d'autres responsabilités dans la société. En effet, ce sont les responsabilités qui font de nous des hommes. Elles nous permettent d'évoluer et de nous élever. Il faut donc absolument les assumer. Chacun doit poser des actes positifs dans sa famille. Il doit chercher à participer à la survie de la famille. Il doit contribuer au bien-être de la famille. Il doit participer activement à la réussite de chacun. Il doit être disponible à chaque fois que son semblable a besoin de lui pour l'aider. Il doit se comporter en sorte que l'harmonie règne. نص جميل جدا جدا جدا. تحاول أنك تفهمه بطريقتك الخاصة قبل ما أشرح النص. أسأل سؤال. ما معنى la signification؟ La signification. ما معنى individu؟ Individu. ما معنى jouer un rôle؟ Jouer un rôle. ما معنى se sentir utile؟ Se sentir utile. Confiant. Confiant. ما معنى confiant؟ membre. ما معنى membre؟ ما معنى assumer؟ Assumer. Ok. Participer. ما معنى participer؟ Participer. La survie. ما معنى la survie؟ Contribuer. Contribuer. ما معنى؟ La réussite. ما معنى la réussite؟ Disponible. Disponible. ما معنى disponible؟ Comporter. Se comporter. L'harmonie. L'harmonie. أوكي، هي وقفة حتى تركزوا على الكلمات لما أشرحها. أتمنى أنكم كنتم كتبتوا هذه الكلمات التي سألتكم عنها. الآن سأشرح ثم سنقرأ مرة واثنين وثلاثة وتعيدوا الفيديو حتى تتمكنوا من الأفكار والكلمات. En français. On commence.
Apporter aide et soutien à sa famille donne de la signification à l'individu. يعني أنك تجلب العون والسند لأسرتك أو للأسرة donne يعطي de la signification يعطي معنى à l'individu يعطي معنى للفرد يعني مش للي ياخذ لا اللي يجي يجلب السعادة هنا ما قالش السعادة هنا قال الأيد العون أو السند أو الدعم للأسرة فهذا يعطي معنى للفرد الذي يجلب الأشياء. Cela lui permet de jouer un rôle et de se sentir utile. Cela هذا يعود على apporter aide et soutien à sa famille lui permet يمكن الفرد الذي يجلب السعادة قصدي العون والسند cela lui permet يمكنه نعود نقول جملة نرجع lui لمكانها نقول cela permet à l'individu qui apporte aide et soutien à sa famille de jouer un rôle أنه يلعب دور هام de jouer un rôle يلعب دور مش هام هنا هام يعني important ما فيش هنا important de jouer un rôle يعني يقوم بدور et de se sentir utile وأنه يشعر أنه صالح أنه الناس تحتاجه se sentir utile. L'individu se sent alors valorisé et plus confiant. الفرد يحس بروحه أو يشعر إذن عنده قيمة et plus confiant وأكثر ثقة في نفسه مش الإنسان اللي ياخذ لا الإنسان الذي يساعد والذي يدعم الأسرة فهمتوا؟ فنحبكم تفهموا هذه الفكرة أنا يعني في قزم وراء هذا النص فهم كلمات فهم معاني وأخذ أفكار ومبادئ فالإنسان لازم يكون عنده un rôle dans sa famille il doit jouer un rôle dans sa famille أوكي نعود نقرأ الفقرة الجميلة هذه apporter aide et soutien à sa famille donne de la signification à l'individu. Cela lui permet de jouer un rôle et de se sentir utile. L'individu se sent alors valorisé et plus confiant. Il est reconnu et apprécié par les autres membres de la famille. يعني il faut على l'individu qui apporte l'aide et le soutien à la famille. Il est reconnu يعني هنا بمعنى أني يحترم ويعطى له قيمة apprécié يثمن أوكي أو reconnu يعني يعترف به يعني يعطوه قيمة. Il est reconnu et apprécié par qui? Par les autres membres de la famille من الأفراد الآخرين من الأسرة. De plus إضافة إلى ذلك ممكن كمان نقول de plus أنا متعجبنيش de plus فأنا أقولها de plus. Son action pour la famille يعني نشاطه أو أفعاله للأسرة le prépare يعني تجهزه le هنا تعود على l'individu شوف كيف هي أصلها son action pour la famille prépare l'individu quel individu qui apporte le soutien et l'aide à la famille ok à pouvoir mieux assumer d'autres responsabilités dans la société يعني تساعد هذا الشخص أو تجهز هذا الشخص أنه يستطيع يتحمل assumer يعني يتحمل أكثر mieux assumer يتحمل أكثر mieux هي أكثر assumer يتحمل أكثر mieux d'autres responsabilités أكثر مسؤوليات dans la société في المجتمع نعود نقرأ مع بعضنا وإحنا فاهمين الكلمات de plus
son action pour la famille le prépare à pouvoir mieux assumer d'autres responsabilités dans la société. En effet, في الحقيقة, ce sont les responsabilités qui font de nous des hommes. في الحقيقة هي المسؤوليات هي التي تجعل منا رجال. ورجال هنا ليس بمعنى رجل وامرأة، لا، رجال بمعنى أصحاب مبادئ، رجال ذوي قيمة. يمكن تكون امرأة، يمكن تكون رجل. أوكي. على كل. Elles nous permettent d'évoluer et de nous élever. elles تعود على مين؟ على les responsabilités. nous permettent يعني تمكننا. nous permettent تمكن من؟ نحن. nous. elles, les responsabilités, nous permettent d'évoluer نتطور et de nous élever وتربينا تعلمنا. Ok. Il faut donc absolument les assumer. يعني أكيد أو ضروري إذن donc يعني إذن absolument يعني إطلاقا أني نتحمل المسؤوليات إيش في أسرتنا حتى لين نخرج للمجتمع ومسؤولين. واضح الفكرة؟ أعود نقرأها لأنها جميلة. De plus, son action pour la famille le prépare à pouvoir mieux assumer d'autres responsabilités dans la société. En effet, ce sont les responsabilités qui font de nous des hommes. Elles nous permettent d'évoluer et de nous élever. Il faut donc absolument les assumer. يعني كل واحد يهرب من مسؤوليات في الأسرة مهما كانت كبيرة أو مهما كانت صغيرة، فهذا يعيق أنه ينجح في المجتمع وينجح في حياته. فأي شيء الإنسان يقوم به في أسرته مهم، مش للأسرة، هو في الحقيقة للشخص الذي يقوم بهذه المهام في أسرته. Ok, on continue. Chacun doit poser des actes positifs dans sa famille. Chacun يعني كل واحد doit poser عليه أو يجب عليه أن يضع des actes يعني حركات positifs إيجابية dans sa famille في أسرته. Il doit chercher à participer à la survie de la famille. عليه أن يبحث، هذه il تعود على chacun، أن يبحث، يجب عليه أن يبحث à participer أن يساهم في حياة الأسرة à la survie في عيش هنا الأسرة la survie العيش de la famille. Il doit contribuer il تعود على chacun كل واحد يعني doit contribuer عليه أن يساهم au bien-être في السعادة de la famille في سعادة الأسرة. Il doit participer activement à la réussite de chacun. عليه أن يساهم بنشاط activement يعني مساهمة إيجابية بنشاط في نجاح كل شخص. الأب لأولاده لزوجته، الزوجة لأولادها ولزوجها، الأولاد لأمهم أبوهم وإخوانهم وهكذا. donc كل شخص عليه أن يساهم في إنجاح الآخر في الأسرة. محلاها الجملة هنا il doit participer activement à la réussite de chacun. مش كل واحد يهتم بنجاحه فقط، لا 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 لا، مش هذا النجاح. il doit être disponible à chaque fois que son semblable a besoin de lui pour l'aider. ضروري يكون جاهز disponible جاهز à chaque fois في كل مرة que son semblable يعني الشخص اللي معه في الأسرة اللي مساهم في الأسرة semblable كما نقولوا المشابه له، لكن هنا القصد يعني اللي معه عايش في الأسرة. Il doit être disponible à chaque fois que son semblable a besoin de lui. دايما جاهز كل ما يكون واحد فرد من أفراد الأسرة يحتاجه
يكون جاهز pour l'aider ليساعده. ولا يقول أنا يعني اشتغلت وسويت. لا، فدايما يكون جاهز. Il doit être disponible à chaque fois في كل مرة que son semblable a besoin de lui في حاجة إليه pour l'aider. هنا elle تعود على مين؟ l'apostrophe pour aider son semblable. Il doit se comporter en sorte que l'harmonie règne. على الفرد أنه يتصرف se comporter. Le comportement يعني التصرف أو السلوك. هنا se comporter يتصرف en sorte بطريقة que l'harmonie يعني التناغم التفاهم يسود الأسرة، يحكم الأسرة. هنا معناش كلمة الأسرة، ممكن نقول il doit se comporter en sorte que l'harmonie règne dans la famille. اوكي، انا عجبني ناس كثير في اكثر افكار تهم كل واحد كل فرد فينا. ان شاء الله يا ربي نستفيدوا من الافكار زي ما نحن جالسين نستفيد من اللغة. نقرأ مرة ثانية هذا النص الجميل. أظن كتبت معاني الكلمات، سامحوني يعني كنت سريعة شوية في شرحها. أوكي، نقرأ النص مع بعضنا. Apporter aide et soutien à sa famille donne de la signification à l'individu. Cela lui permet de jouer un rôle et de se sentir utile. L'individu se sent alors valorisé et plus confiant. Il est reconnu et apprécié par les autres membres de la famille. De plus, son action pour la famille le prépare à pouvoir mieux assumer d'autres responsabilités dans la société. En effet, ce sont les responsabilités qui font de nous des hommes. Elles nous permettent d'évoluer et de nous élever. Il faut donc absolument les assumer. Chacun doit poser des actes positifs dans sa famille. Il doit chercher à participer à la survie de la famille. Il doit contribuer au bien-être de la famille. Il doit participer activement à la réussite de chacun. Il doit être disponible à chaque fois que son semblable a besoin de lui pour l'aider. Il doit se comporter en sorte que l'harmonie règne. Quel beau texte. والله النص عجبني حقيقة. الحين بسألكم بعض الكلمات، بسألكم بالعربي وانتم تعطوني الكلمات بالفرنسية. اوكي، أو تكتبوها ثم أعطيكم الحل. أسأل معنى. ما معنى كلمة المعنى بالفرنسية؟ ابحث عنها، اكتبها ثم سأعطيك الحل. يتحمل. يتحمل هنا موجودة كلمة تعني يتحمل، كنت قد شرحتها. الكلمة الثالثة المسؤولية. المسؤولية. أوكي. الكلمة الرابعة في الحقيقة. في الحقيقة، كيف نقول في الحقيقة بالفرنسية؟ الكلمة الخامسة يتطور. يتطور، ماذا نقول بالفرنسية؟ عنا كلمة يشارك. يشارك بالفرنسية ماذا نقول؟ أوكي. ثم عنا يساهم. ماذا نقول بالفرنسية؟ يساهم. يساهم.
كلمة ثانية المجتمع بالفرنسية. بعدها المجتمع. ما معنى المجتمع بالفرنسية؟ أوكي. كذلك معناه يساعد. ما معنى يساعد بالفرنسية؟ فعل يساعد. وأخيرا يبحث. يبحث. اكتب عندك. اكتب العربي، ممكن تكتب العربي. يبحث ما معناها بالفرنسية؟ شوفها في النص. للعلم الكلمات غير مرتبة، يعني لو لقيت كلمة ممكن تلقيها فوق تحت في كل مرة، مش لقيت فوق مرة ثانية تلقى تحت. لا لا لا، أشياء غير منتظمة هكذا أنا أردت بعد إذنك. أوكي. الحل الآن توقف الفيديو وتبحث عن الكلمات، تقرأ النص كم مرة وتبحث عن الكلمات. الحين نقرأ النص مرة ثانية. Apporter aide et soutien à sa famille donne de la signification à l'individu. Cela lui permet de jouer un rôle et de se sentir utile. L'individu se sent alors valorisé et plus confiant. Il est reconnu et apprécié par les autres membres de la famille. De plus, son action pour la famille le prépare à pouvoir mieux assumer d'autres responsabilités dans la société. En effet, ce sont les responsabilités qui font de nous des hommes. Elles nous permettent d'évoluer et de nous élever. Il faut donc absolument les assumer. Chacun doit poser des actes positifs dans sa famille. Il doit chercher à participer à la survie de la famille. Il doit contribuer au bien-être de la famille. Il doit participer activement à la réussite de chacun. Il doit être disponible à chaque fois que son semblable a besoin de lui pour l'aider. Il doit se comporter en sorte que l'harmonie règne. Très bien. أيوة، عندنا الكلمات. أول كلمة قلت لكم عليها المعنى. ما معنى هذه الكلمة بالفرنسية؟ La signification. La signification. شوف نفسك لو سويتها صح أو لا، ابحث عنها. هي هنا la signification، هي هذه la signification. كلمة ثانية يتحمل. يتحمل المسؤولية. لا، بغيت فقط كلمة يتحمل. assumer. assumer. فينها كلمة assumer؟ très bien، هي هذه assumer. مسؤولية. مسؤولية. La responsabilité. La responsabilité. هنا عندنا كلمة les responsabilités. les responsabilités. لو كان قلنا la responsabilité ما تكون فيها حرف الاس طبعا. كلمة أو التعبير الثالث الذي يلي الرابع أظن. في الحقيقة. كيف نقول في الحقيقة؟ نقول en effet. أتمنى أنك كنت لقيتها صح. yes. en effet. en effet. كلمة ثانية تعني يتطور. فعل يتطور. c'est un verbe. فين كلمة يتطور؟ أيوة، هي évoluer. 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 أوكي. كلمة ثالثة أو كلمة التي تلي رقم كم مش عارفة. يشارك. يشارك. participer. participer. ممكن كذلك عندها معنى contribuer هنا. أوكي. يشارك يساهم. أوكي. participer. يساهم. contribuer. contribuer. أوكي. أظن مش أظن أطلب منك أنك تكتب الكلمات واعتبرها إملاء، ثم تأكد من الإملاء في المقطع. Après, on a le mot المجتمع. C'est quoi المجتمع en français? C'est la société. La société. Un autre verbe
يساعد. C'est quoi يساعد en français? C'est aider. 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 المساعدة هي l'aide. aide. احنا قلنا هنا aider le verbe الفعل. الاسم هي aide. اوكي. واخيرا يبحث. ما معنى يبحث en français? C'est quoi? C'est chercher. 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 أترككم لتستفيدوا أكثر من هذا النص، وخاصة تستفيدوا من أفكاره الجميلة، تعبروا عليها بالعربي بالفرنسي. أوكي، وتتبنوا هذه الأفكار. سامحوني يعني قد تكون طولت عليكم. Merci beaucoup. À la prochaine.